ओम शांति 27 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे लौकिक दुनियार बाह्य कथारे निजर समय नष्ट करिबा उचित नुहे। बुद्धि रे सदा सर्वदा ओम शांति 27 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे लौकिक दुनियार बाह्य कथारे निजर समय नष्ट करिबा उचित नुहे। बुद्धि रे सदा सर्वदा राजकीय विचार चलिबा उचित। लौकिक दुनियार बाह्य कथारे निजर समय नष्ट करिबा उचित नुहे। बुद्धि रे सदा सर्वदा राजकीय विचार चलिबा उचित। प्रश्न केउ पिला माने बाबांकर सबु आदेश को कार्यकारी करि परिबे? केउ पिला माने बाबांकर सबु आदेश को कार्यकारी करि परिबे? उत्तर जेउ माने अंतर्मुखी निजर बड़पणिया देखांती नाही, आत्मिक निशारे रही थांती, सही माने ही बाबांकर प्रत्येक आदेश को बा श्रीमत को कार्यकारी करि परिबे, अर्थात पालन करि परिबे। तुम मानकर केबे हेले भी मिथ्या अहंकार आसीबा उचित नुहे। अंतर बहुत स्वच्छ रहिबा दरकार। आत्मा बहुत भल स्वभावयुक्त हेबा दरकार। एकमात्र बाबांक सहित ही सच्चा स्नेह रहिबा दरकार। टिकिए भी लुण पानी अर्थात कटु संस्कार न रहू, तेबे जाई बाबांकर सबु श्रीमत को पालन करि परिबो। ओम शांति। पिला माने केवल जोगर यात्रा रे बसी नाहंती, पिला माने को एही चिंता मध्य रहिछि जे आमे माने श्रीमत अनुसारे निजर परिस्थान अर्थात नुआ दुनिया स्थापन करूछु। तेणु सेतिकी उत्साह एवं खुशी रहिबा उचित। पतित तम प्रधानतार बाह्य कथा बुद्धि बाहरी जीवा उचित। बेहद्र बाबा को देखिबा मात्रे ही अत्यंत खुशी हेबा उचित। तुमे माने जेते जेते जोगर यात्रा रे रहिबो सेते सेते तुमरो उन्नति होई चालिबो। बाबा कहउछंती पिला मानक पई ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला जिबा दरकार। एहा हेउछि तुमरो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तेबे तुमरो सही विश्वविद्यालय केउठारे अछि? ताहा एबे विशेष रूप से स्थापन हेउछि एवं ता सहित बहुत सुंदर छात्रावास मध्य तैयारी हेउछि। तेणु तुमरो चिंतन केते शुद्ध पवित्र हेबा दरकार। बाबांकु तो राति दिन केवल एही विचार चली थाए जे पिला माननको किपरि पाठ पढ़ाई उच्च परीक्षा रे उत्तीर्ण कराइबी, जहा द्वारा विश्वर मालिक होई परिबे। वास्तव रे तुमरो आत्मा जेतेबेले शुद्ध सतो प्रधान थिला सेतेबेले शरीर मध्य सतो प्रधान पवित्र थिला, राजत्व मध्य केते उच्च थिला। वर्तमान तुमरो पुराणा दुनियार व्यर्थ कथारे समय बहुत नष्ट हेउछि। तुम विद्यार्थी मानक भितरे कोनोसी व्यर्थ चिंतन चलिबा उचित नुहे। कमिटी आदि तो बहुत भल भल करूछंती, किंतु सेथिरे जोग बल नाही। बहुत बड़ बड़ भाषण मारुछंती, कहउछंती आमे एहा करिदेबु ताहा करिदेबु। माया मध्य कहूछि मु मध्य तुमर नाक कान को धरी आग को जीवाकू देबी नाही, कारण बाबांक सहित स्नेह ही नाही। कुहा जाए ना नर चाहुछि गोटिए किंतु हेउछि आउ गोटिए। एहार अर्थ माया किछि कराई देउ नाही। माया बहुत धोखा देउछि, एकदम कान काटी देउछि। बाबा पिला माननको केते उच्च को उठाउछंती, सेथि पई निर्देश मध्य देउछंती एही भली श्रेष्ठ कर्म कर। बाबा बहुत भल भल राजकीय संस्कार युक्त कन्या पठाई देउछंती। केही केही पचारुछंती बाबा मु ट्रेनिंग नेबा पई जाई परिबी? तेबे बाबा कहउछंती पिले प्रथमे तुमे निजर अवगुण को तो बाहर कर,
ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର, ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଅବଗୁଣ ରହିଛି। ମାୟା ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ନିଜର ବଡ଼ିମା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ ତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଅପାଠୁଆ ଲୋକ, କିଛି ପଇସା ମିଳିଗଲେ ତାର ନିଶା ଲାଗିଯାଏ। ଏକଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କାଙ୍ଗାଳ ଅଟୁ। ମାୟା ବୁଝିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବାବା ଟିକିଏ ମହିମା କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ରାତିଦିନ ଏହି ବିଚାର ଚାଲୁଛି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ି ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶା ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସିଏ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାଏ। ପୁଣି ନିଶା ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହେଉଛି ରୁହାନୀ ନିଶା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବେହଦ୍ର ବାବା ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି କର୍ମ କର। ବେଳେ ବେଳେ କେତେକଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, କାରଣ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ନ କହିଲେ ଭଲ। ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ତୁମର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଛି ନା? ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କେତେ ଲଭ୍ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଇଏ ପତିମାନଙ୍କର ପତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି। କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ସବୁ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇସାରିଛି, ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ତେବେ ଏହା କେତେ ଖୁସିର କଥା ନା? ବାବା ଆମକୁ କେତେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ନା। ତେବେ ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେତିକି ନିଶା କାହାର ବି ଚଢ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା କେତେ ଛି ଛି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେପରି ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଆସି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ବାବା ଆସି ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଯଦି ନିଜର ଚକ୍ଷୁରୋପଣ କରାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ ଏବେ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ହିଁ ପାରି ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ରାତି ଦିନ ଏହି ଖୁସି ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତନ ଲାଗି ରହୁ ଯେ ଦେଖ ଆମକୁ ଗୁରୁ କିଭଳି ମିଳିଛନ୍ତି। ରାତି ଦିନ ଏହି ଭାବନାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ନା। ଯିଏ ଯିଏ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଯେପରି ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତ ପତିତ କଳିଯୁଗୀ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ଏହିଭଳି କେତେ ବସ୍ତି ସବୁ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର କଥା। ଏବେ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଶିବ ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା, ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି।
एबे तुमे सेही पतित पणियारू बाहरी आसीछ। आउ जे माने बाहरी पारु नाहंती सेमानक भितरे ज्ञानर पराकाष्ठा नाही। तुम मानकु बाबा मिली गले आउ तुमर कौन दरकार। एही निशा जेतेबेले चढ़ी रहिबो सेतेबेले जाई तुमे माने अन्य काहाकू बुझाई परिबो। बाबा एबे आसीछंती आमको पवित्र करूछंती। आत्मा पवित्र हेबा द्वारा शरीर मध्य पवित्र मिलुछि। एबे तुमर आत्मा केउंठी बसिछि, एही शरीर रे बसिछि। एहाको तमह प्रधान दुनिया ना। एपरी नर्दमा पार्श्वरे आसी समस्ते बसिछंती। तेबे तुमे माने विचार कर आमे केउंठारु बाहरिछु। बाबा आमको नर्दमारु उद्धार करिछंती। एबे आम आत्मा स्वच्छ होई जिवो। जेउ माने एठारे रहिबे से माने बहुत सुंदर सुंदर महल तैयारी करिवे। आम आत्मा को बाबा श्रृंगार करी स्वर्ग को नहीं जाउछंती। एही भली विचार पिलामानक बुद्धि रे आसीबा उचित। बाबा केते निशा चढ़ाउछंती। तुमर एते उच्च पवित्र तुमे एते उच्च पवित्र थिल पुणी तळकु तळकु खसी आसी एबे नर्क पतित दुनिया रे पड़िछ। शिवालय रे थिबा समय रे आत्मा केते शुद्ध थिला। तेनु एबे पुणी थरे शिवालय को जीवा पाई समस्ते एकत्रित होई उपाय बाहर करिबा उचित। बाबा को तो आश्चर्य लगुछि। पिला मानकर टिकिए भी बुद्धि नहीं। बाबा हमको केउंठारु उद्धार करूछंती। पांडव गवर्नमेंट बाबा ही स्थापन करूछंती। भारत जहा कि दिने स्वर्ग थिला ताहा एबे नर्क होई जाइछि। वास्तव रे एहा आत्मार ही कथा। तेणु आत्मा उपरे ही दया आसुछि। आत्मा एकदम तम प्रधान दुनिया को आसी जाइछि। तेणु बाबा को मने पकाउछि, कहुछि बाबा आमको एठारु नेई चलो। एठारे रही मध्य तुमर विचार चलिबा दरकार। सेथिपाई बाबा कहुछंती पिलामानक पाई फास्ट क्लास विश्वविद्यालय तैयारी कर। प्रति कल्परे तैयारी हेउछि ना। तुमर विचार उच्च कोटीर हेबा दरकार। किंतु एबे तुमर सही निशा आसी नाही। जदि निशा थांदा तेबे कौन कौन सब करी देखांते। किंतु पिला माने विश्वविद्यालय रो अर्थ बुझु नाहंती। सेही राजकीय निशारे रहु नाहंती। कारण माया निज पाद तले चापी रखिछि। बाबा बुझाउछंती पिला माने निज प्रति ओलटा निशा चढ़ाओ नाही। प्रत्येक निज निजर योग्यता को देख। आमे किपरि पढ़ुछु, केउ प्रकारर सहयोग करूछु। केवल बड़ बड़ कथा कुह नाही। जहा कहुछ ताहा वास्तव रे करिबाकु हेबो। केवल कथारे कुह नाही जे आमे एया करि देबु ताहा करि देबु। आजी कहुछंती मु एहा करि देबी, जदि काली मृत्यु होई गला तेबे सबु शेष। सत्य जुगरे तो एभली कहिब नाही। सेठारे केबे अकाल मृत्यु हुए नाही। कारण सेठाको काल आसी परिबो नाही। ताहा हेउछि सुखधाम। सुखधाम रे काल को आसीबार अनुमति नाही। रावण राज्य एवं राम राज्यर अर्थ को मध्य बुझिबाकु हेबो। एबे तुमर रावण सहित ही युद्ध चलिछि। देह अभिमान मध्य बहुत चमत्कार करुछि, जहा कि बिल्कुल पतित करि देउछि। देही अभिमानी हेबा द्वारा आत्मा शुद्ध होई जाउछि। सत्य जुगरे आमर महल सबु कि भली हेबो ताहा तो तुमे माने जानिछ ना। एबे तुमे आसी संगम जुगरे पहुँचिछ। क्रमानुसारे सुधुरुछ एवं सत्य जुगरे मालिक हेबा पाई योग्य हेउछ। तुमर आत्मा पतित होइछिबा कारणरु शरीर मध्य पतित मिलिछि। एबे मु तुमको स्वर्गवासी करिबा पाई आसीछि। तेणु जोग सहित दैवी गुण मध्य दरकार। एहा किछि छोट कथा नुही। पिला माने जानिछंती बाबा हमको नररु नारायण करिबा पाई आसीछंती। किंतु माया सहित बड़ गुप्त मुकाबिला चलिछि। तुमर माया सहित लड़े मध्य गुप्त अटे। तेणु तुमको अज्ञात योद्धा कुहाजिबो। अज्ञात योद्धा तुम व्यतीत आउ केही हुअंती नाही। तुमर नाम ही योद्धा अटे। आउ समस्तंकर नाम तो रेजिस्टर रे लेखा अछि।
ଅଜ୍ଞାତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଶିରୋନାମାକୁ ଦୁନିଆର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ନିଜ ନାମରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ଗୁପ୍ତ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ମାୟାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ, ପୁଣି ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା, ଯିଏକି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ଏଥିରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଲାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାବା ବହୁତ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ, ତା ସହିତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ, କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ବି ରହି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବାବା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଆତ୍ମା ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। ଗାଧୁଆ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଆତ୍ମାରୁ ମଇଳା ବାହାରିଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ତିଳକ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିହ୍ନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଏହା କେତେ ସହଜ। ଶିବ ବାବା ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନିୟମ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ, ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଇବ, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥାଅ। ପୁଣି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ ସବୁକିଛି ହୋଲସେଲରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ ହୋଲସେଲରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ବେଳେ କନ୍ୟାକୁ ଯୌତୁକ ଗୁପ୍ତରେ ଦିଅନ୍ତି ନା, ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଦର୍ଶାଇ ନଥାନ୍ତି। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୁପ୍ତଦାନ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାରର କିଛି କଥା ନାହିଁ। କାହାର କାହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ବାବା ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଯୌତୁକ ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମର କେତେ ଗୁପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଯୌତୁକ ମିଳୁଛି। ବାବା କିଭଳି ଉପାୟରେ ତାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଦରିଦ୍ର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତୁମର ମୁଖରେ ସୁନା ଚାମଚ ଥିବ। କାରଣ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ ନା, ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ସୁନାର ହୋଇଥିବ। ସାହୁକାରଙ୍କ ମହଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରତ୍ନ ଖଚିତ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ତ ରହିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଲଟା ଲଟକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ଭାଇଙ୍କର, ନା ପିତାଙ୍କର। ଏଥିରେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ତାକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ମନେ କର, ପୁଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ଯଦି ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ବାବା ତାକୁ ଅଭୁଲ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ନା। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କିପରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ଏକଦମ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଗୁରୁମାନେ ପାଖରେ ବସାଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ତେବେ ବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଭୋଜନ ତିଆରି କର। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମିଶ୍ରିତ ଭୋଜନ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେକାର ଭୋଜନ ବିଷୟରେ ହିଁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦିଓ ସ୍ମୃତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ
एमाने धार्मिक स्वभावर अटंती कारण पूजारी अटंती। सत्ययुगरे तो धार्मिक शब्दर कथा ही नहीं, कारण सेठारे भक्ति हुए नहीं। ए कथा मध्य केही जानी नाहंती जे भक्ति की प्रकारर जिनिस। कथारे कहउछंती ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य। एहा केते फास्ट क्लास अक्षर। ज्ञान हेउछि दिन, भक्ति हेउछि राति। पुणी रातिरु वैराग्य होइगले दिन को चली जिबा। एहा केते स्पष्ट कथा। एबे तुमे माने बुझी गलणी, तेणु तुमको आउ धक्का खाइबाकू पड़ू नाही। बाबा कहउछंती मते मने पकाओ, मु तुमको विश्वर मालिक करूछि। मु तुमर बेहद्र पिता। सृष्टिर चक्र को जानिबा मध्य केते सहज। केवल बीज एवं वृक्ष को मने पकाओ। एबे कलिजुगर अंतिम समय पुणी सत्ययुग आसिबो। एबे तुमे माने संगम जुगरे गुलगुल अर्थात फूल भली हेउछ। आत्मा जेतेबेले सत्वप्रधान होइजिबो सेतेबेले ताकू रहिबा पाई महल मध्य सत्वप्रधान मिलिबो। दुनिया ही नुआ होइजिबो। तेणु पिला मानकर केते खुशी रहिबा उचित। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। सदा सर्वदा एही निशा रही थाउ जे आमे श्रीमत अनुसारे आमर परिस्थान अर्थात स्वर्ग दुनियार स्थापना करुछु। बाहरर अनावश्यक कथा को छाड़ी बहुत उमंग उत्साह रहिबाकु हेबो। सदा सर्वदा एही निशा रही थाउ जे आमे श्रीमत अनुसारे आमर परिस्थान अर्थात स्वर्ग दुनियार स्थापना करुछु। बाहरर अनावश्यक कथा को छाड़ी बहुत उमंग उत्साह रहिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट। निजर विचार को बहुत श्रेष्ठ रखिबाकु हेबो। बहुत भल एवं राजकीय विश्वविद्यालय तथा हॉस्टेल खोलिबार व्यवस्था करिबाकु हेबो। बाबांकर गुप्त सहयोगी हेबाकु पड़िबो। निजर बड़पणिया देखाइबा उचित नुहे। निजर विचार को बहुत श्रेष्ठ रखिबाकु हेबो। बहुत भल एवं राजकीय विश्वविद्यालय तथा हॉस्टेल खोलिबार व्यवस्था करिबाकु हेबो। बाबांकर गुप्त सहयोगी हेबाकु पड़िबो। निजर बड़पणिया देखाइबा उचित नुहे। वरदान। निमित्त मात्र कौनसी भी सेवा करुथिले मध्य निजर उदार मनोवृत्ति द्वारा चतुर्दिगरे प्रकंपन विछुरित करुथिबा बेहद्र सेवाधारी भव। निमित्त मात्र कौनसी भी सेवा करुथिले मध्य निजर उदार मनोवृत्ति द्वारा चतुर्दिगरे प्रकंपन विछुरित करुथिबा बेहद्र सेवाधारी भव। एबे बेहद विश्व को परिवर्तन करिवार सेवारे तीव्र गति आण। एमिति नुहे जे करूछु तो मु एते व्यस्त रही जाउछि जहा कि समय ही मिलु नाही, किंतु निमित्त मात्र जे कोनोसी सेवा करुथिले मध्य बेहद विश्वर सेवारे सहयोगी होई परिबो। केवल तुमर मनोवृत्ति को जदि विशाल रखिथिबो तेबे वृत्ति द्वारा प्रकंपन विछुरित हेबाकु लागिबो। तेबे जेते जेते तुमे बेहद सेवारे व्यस्त रहिबो सही अनुसारे तुमर कार्य मध्य सहज हेबाकु लागिबो। तेणु सबु समयरे सबु संकल्परे श्रेष्ठ प्रकंपन विछुरित करिवार सेवा करिबा ही बेहद्र सेवाधारी हेबा। स्लोगान। शिव पितांक सहित जुगल रूपरे रहुथिबा शिवशक्ति मानकर श्रृंगार हेला ज्ञानर अस्त्र शस्त्र। शिव पितांक सहित जुगल रूपरे रहुथिबा शिवशक्ति मानकर श्रृंगार हेला ज्ञानर अस्त्र शस्त्र। ओम शांति।